हालेलुया हमारे सुंदर वाक्य शुणुथिलु प्रभुंकर उपस्थित स्थान में प्रभु अच्छा दूत मैंने कोटि दूत स्थान प्रशंसा करते मनुष्य केवल प्रशंसा करते ना आम जब प्रकाश 4:8 6 8 पर्यंत पढ़ा ताहले दिवारात्र परमेश्वर निकट में दिवारात्र शयन न करी से माने निद्रा जंती ना से माने दिवारात्र प्रशंसा करते हालेलुया हमें गोटे घंटा के 5 मिनट अधघंटा प्रार्थना करे टाइम देरी हिलो जो माने सदा प्रभुकर वाक्य लिखा होती गगन मंडल तांकर कंधे तांकर मुखर निश्वास रे बाहिनी सृष्टि हुए लिखा होती परमेश्वर मनुष्य को क्षेत्र निर्माण करथले अपना सदृश निर्माण करथले आदि पुस्तक 2 पर्व का 7 पर लिखा होती जे ऐसा निर्माण करथले बोली लिखा अपना सदृश से मनुष्य को माटी रे तैयार करे सब तैयार होला परे ना नाकरे फुकिले मनुष्य को तांकर हृदय मंदिर बाहरी मनुष्य हृदय पसे तापरे मनुष्य जीवित प्राणी होला हालेलुया से उठी की बसिला अब से मनुष्य प्रशंसा करूची कि नहीं ए विषय जणा नाही प्रार्थना करबा पई मन शक्ति है किंतु जो माने मुख रे निश्वास परमेश्वर जीवंती छाड़ती कोटि कोटि लोक तैयारी होती से माने दिवारात्र शयन करी से माने हालेलुया हालेलुया मध्य आकाश हालेलुया हमारे परमेश्वर लोक हमें प्रभु हमको निर्माण कर अपना सदृश निर्माण करछथि आमे सृष्टि मनुष्य न हमें निर्माण मनुष्य सदाबे चिंताधारा परमेश्वर करी रहता आवश्यक हमें प्रभु के सदाबे प्रार्थना करबा सदाबे वाक्य जो माने अनेक लोग वाक्य प्रार्थना शामिल होती वाक्य पढ़ती है पाठ पढ़ते हैं बाइबल पढ़ते हैं हालेलुया पढ़ती है जो माने बाइबल पढ़िबे से माने परमेश्वर सहित कथा है हालेलुया जो माने बाइबल पढ़िबे से माने परमेश्वर करे कथा है हालेलुया गोटे दिन अब्राहम हालिया हेती गल्दिय मानकर उदेशरु ईरानी देश पर्यंत आसिले आओ तंबुरे हालिया हेती से तंबु विषय रहत तंबु विषय रहत आओ से बोले परमेश्वर वाक्य उपस्थित हालेलुया आदि पुस्तक 15 1 2 3 4 हालेलुया जते भी उपस्थित है सेते बोले चमकी बोले चमकी कहि से प्रभु कौन कहउछ बोली कहले सेते बोले प्रभु कहले अब्राहम तुम्भर ढाल आ तुम्भर आशीर्वाद सदृश आमे हेबा तार कौन बोले खाउची अब्राहम कहउती प्रभु कौन मते देइछ मु तो निसंतान होई गमन करूछि किछि देइना तुम कहूछ अब्राहम तुम निसंतान होई गमन करूछ तुम भाई आशीर्वाद रखुछ में ताहा देबा भाई तुम एति केमति कहूछ आ कौन कहबे प्रभु मोर 100 वर्ष मो स्त्री 90 वर्ष बयस होला मो स्त्री बयस गताई गलानी रखि जाती है बोले मु सेति भाई कहूछि केमति कहूछ नाही चारि शब्द पढ़ चारि पद आदि 15 चारि हालेलुया हालेलुया तीन पद रे लिखा जाय अछि जे अब्राहम चिंताधारा करि से विरक्त होई कहउछन्ती प्रभु मु निसंतान होई जाउची किछि नाही आ मोर पिता जे नाही डोमेस्टिक लोक माने हम एंजल लोक माने मोर उत्तराधिकारी हेबे मोर संपत्ति जहा से माने लोक हेबे मोर किछि संतान सते बेले परमेश्वर चारि पदरे कोन कहउछन्ती नाही अब्राहम से कथा हेबो नाही तुम्भर अनुसदात संतान होई उत्तराधिकारी हेबो हालेलुया हालेलुया आंच पद के पढ़ो हालेलुया अब्राहम तुम भितरे रही करी कथा होछ तुम पदार्थी बाहरी के आस ठीक संध्या समय नक्षत्र गुड़ा गय होती से अब्राहम को परमेश्वर डाक ओ प्रभु प्रभुंकर कथा अभज्ञ नाही से जो कल्दियो मार्गर देश मेसोपोटामिया देश से
ଇରାନ ଇରାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବେ ସେଇ ଦେଶରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ନ କାଟିକି ଯୁବାଯୁବତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଇରାନୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସି 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 ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। 100 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ ସମାଜ ସେ କଥା ନ କାଟିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପଦାତିକି ବାହାରିକି ଆସ। ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସୁଛି ଆକାଶକୁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଦେଖ କଣ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏ ତାରା ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ, এই তারাকে তুমি গড়িপার নাই প্রভু কেମିତି গড়িପାରିବେ? ସେଇପରି ତୁମର ବଂଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମର ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଆକାଶର ନକ୍ଷତ୍ର ଭଳି ହେବେ ଆଉ ନଦୀର ବାଲି ତୁଲ୍ୟ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗଣା ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ମପା ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେଇପରି ତୁମର ଗର୍ଭକୁ ଆମେ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲାଗି ରହନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ସଦାବେଳେ ହୃଦୟରେ ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟ ରଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନଦୀର ବାଲିକୁ ଦେଖେଇବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ମହାଗସ୍ତି କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ଛୋଟରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲି ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମନ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଠିକ ରବିବାର ଦିନ ହେଲେ କଣ କରିବ? ହାଲେଲୁୟା। ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଧରିକି ଆସିବ। ଏଇଟା ମହିଳା ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧୁ ଲାଗେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଧରିକି ରବିବାର, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ିବ। ବାଇବେଲ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଜିନିଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହୁଛି ସେଇ ସମୟ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ପାଳକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା, ଏଇ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲା, ଠିକ କଥା, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସରିଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 11 ଲେଖା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସେ ପ୍ରାନ୍ତ ଧରିବେ, ଲୋକମାନେ ପାଳକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଲୋକମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ବିଶ୍ୱ ପାଖକୁ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବାଇବେଲ କାଗଜ ଥିବ, ଅକ୍ଷର ନଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେ କହିଛନ୍ତି ସବୁ এই বাক্য লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা গোটিয়ে বাক্য মধ্যে এপটে নাই সেপটে নাই। পরমেশ্বরের বাক্য চালি দেই কহନ୍ତି যে আমরা বাক্য কমাকি বিন্দু লোপ পাইব না। যাহা লেখা আছে তাহা সফল ହେବ। গোটিয়ে বাক্য এপটে পাইব না। হালেলুয়া হালেলুয়া। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା, এই ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର ପରି ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା। ଯଦି ସଦାବେଳେ ଆମେ ଜିରିମିୟ 33 ତାର 22 ଟିକେ ପଢିବା। ଜିରିମିୟ 33:22। ଜିରିମିୟ 33:22। हालेलुया। लेविया माननको हमें वृद्धि करबा, अपना दास दाऊदଙ୍କର वंशକୁ, ଯାକବର वंशକୁ ଆମେ वृद्धि करबा। काकू लेविया मानଙ୍କର गतिକୁ वृद्धि करबा। ଯେତେବେଳେ लेविया ମାନେ ଯାଇ ମିଶ୍ରରେ ରହିଲେ 70 ପ୍ରାଣୀ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ଅଛି, ଏ ମାନେ ଖାଲି ପୁଅ ଏକା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦେଶର ମିଶ୍ର ଲୋକମାନେ ଘୃଣା କଲେ। ଯାଇକି ରାଜାକୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଫାରୋ ରାଜା କହିଲେ, ଏଇ ଯେତେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲେବିଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପୁଅ ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଝିଅ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପୁଅ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ। ତମେ ତ ପ୍ରସବ ପାଖକୁ ଯାଉଛ, ଆଉ ମାରିକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଖାଲି ଝିଅ କର। ସେମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମିଶରୀୟ ଲୋକ ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ବଳକା ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେଠାରେ। हालेलुया। लेविय गोष्ठी परमेश्वर कहले आम्भे लेविय गोष्ठी महान करिबा। आउ राजा दाऊदଙ୍କର वंशको महान गोष्ठी करिबा, अब्राहमଙ୍କର वंशको महान गोष्ठी करिबा, ଯାକବର वंशको महान गोष्ठी। हालेलुया। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ କଥା ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଆଦି
ଏହି ଚାକ୍ର ସେବା ପରମେଶ୍ୱର କରି ଗୋଟେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର